Салом алейкум. Мо давом медиҳем дарсҳои физикаро ва мегузарем ба ҳамроҳи шумо ба машқи сӣ аз масъалаҳои кушода ва ин механика аст. Одам ҳангоми мунтазам ҳаракат кардан бо суръати 0,2 метр тақсими сония соҳиби импулси чунин гардид. Агар ӯ бо суръати 0,5 метр тақсими сония ҳаракат кунад мунтазам, импулси ӯ чӣ қадар мешавад? Яъне ки суръаташ тағйир намеёбад ва дар ин ҷо бинед ки ба мо чунин импулс дода шудааст ва суръат низ дода шудааст ва формулаи импулс баробар аст ба м зарби в. Мо аз якум гӯем агар аз якум ҳаракат, яъне ки аз якум сар кунем, мо чиро меёбем аз ин ҷо? Массаро меёбем ва масса баробар аст импулси тақсими чӣ? Суръат. Ва мегузорем импулсро тақсим мекунем ба суръат, ин мешавад зарб мекунем 200 тақсими 100 килограмм мешавад. Хоб масса баробари 100 килограмм шуд ва дар ин ҷо гуштагар импулси мебахшед суръати 0,5 метр тақсими сония ҳаст ва мо чӣ кор мекунем? Ин импулси дуро меёбем ва ин импулс ба мо лозим аст, яъне ки суръати мо баробари 0,5 метр тақсими сония аст ва массаи мо гуштагар мунтазам аст, тағйир намеёбад ва 100 килограмм аст ва 100 зарби 0,5 ин мешавад чанд баробари 50 килограмм зарби метр тақсими сония мешавад. Хуб, мегузарем ба машқи C1. Дар вақти ҳаракат варзишгари якум соҳиби чунин импулс аст ва варзишгари дуюм соҳиби чунин импулс аст. Массаи варзишгарон баробар аст, яъне ки вақте ки массаи варзишгарон баробар гуштагар, мо чӣ кор карда метавонем? М1 баробари М2 менависем. Суръати варзишгари якум аз суръати варзишгари дуюм чанд маротиба зиёд аст? Яъне ки мо суръати варзишгари якумро тақсими суръати варзишгари дуюм мекунем. Суръатро аз ин формула меёбем, яъне ки мешавад P1 тақсими M1 ва тақсим мешавад ба V2. Хоб, дар ин ҷо агар мо ёбем, V2 тақсими чӣ мешавад? M2 баробар касри якум ба ҳолати худ ва касри дуюмро мо чапа менависем ва мҳо ихтисор мешаванд, чунки онҳо баробаранд ва дар ин ҷо гуштагар мо P1-ро мемонем. P1 ин 100 аст ва P2 гуштагар ин 50. Инҳо ҳамаш дар системаи Си аст. Инҳо мераванд воҳидҳояшон ва ҷавоб мемонад 2. Яъне ки суръати якум аз суръати дуюм чӣ қадар зиёд аст? 2 маротиба зиёд аст. Мегузарем ба машқи C2. Ҳангоми бо суръати 10 метр тақсими сония ҳаракат кардан, мошини сабукрав соҳиби чунин импулс мебошад. Массаи мошин чӣ қадар аст? Хоб, мо массаро меёбем, импулсро мемонем 13000 тақсим мекунем ба 10. 1 ба 1 ихтисор мешавад ва мемонад 1340 килограмм. Ва ин ҷавобро менависем дар машқи C2. Мегузарем ба машқи C3. Тайёраи массааш чунин миқдор дар вақти парвоз кардан дорои импулси чунин гардид. Суръати тайёраро муайян кунед. Хоб, суръати тайёра гуштагар импулсро мемонем 8 зарби 10 дараҷаи 6 тақсим мешавад ба 40 тона. 40 тонаро даров, яъне ки зуд мегузаронем ба системаи Си, мешавад 40000 килограмм ва 40000 килограмм, яъне ки 8 зарби 10 дараҷаи 6-ро тақсим кунем ба 40000, ин мешавад 200 метр тақсими сония. Яъне ки суръати тайёра ба 200 метр тақсими сония баробар аст. Мегузарем ба машқи C4. Тайёра бо суръати максималии 200 метр тақсими сония парвоз мекунад. Агар импулси максималии тайёраро чунин миқдор бошад, массаи тайёра чӣ қадар аст? Яъне ки медонам ки ин машқ ба ин машқ рабт дорад, монанд аст ва аз ӯҳдаи ин машқ ман боварӣ дорам, ки баромада метавонед. Мегузарем ба машқи C5. Пиёдагарди массааш 40 килограмм бо суръати чунин миқдор ҳаракат мекунад. Импулси ӯро ёбед. Боз ҳамин формула М зарби В. Масса 40 килограмм, суръат 0,5 мешавад 20 килограмм зарби метр тақсими сония. Мегузарем ба машқи C6. Ҳангоми иҷро кардани зарбаи ҷаримавӣ бо воз ба тӯи массааш чунин миқдор, суръати чунин миқдорро бахшед. Импулси тӯбро ёбед.
خب من باوری دارم که از عهده این مشق میبرید تمام مزار میکنیم و جوابش چی میشه که من این رو در سر حساب کردم. خب و میگذاریم با مشق 37 میبخشید. خب مشق 37 اگر تا اونوی میونه مکتب بچه 5 وقت باشد او در 10 دقیقه چقدر کار اجرا میکند، یعنی که مشق 37 داده شده است مینویسیم. خب این با تعامل ربط دارد، تعامل با حرفی این اشاره می شود در مکانیکا 50 وات است. خب با 10 دقیقه داریم، 10 دقیقه رو ما با چی میبریم؟ با استمای سی میبریم. این وقت است ت برابر 10 دقیقه 10,060 می شود. 10,060 این برابر است با 600 ثانیه، یعنی که 10 دقیقه می شود 600 ثانیه. خب و از اینجا ما کار رو میبینیم تعامل برابر است با ا تقسیم وقت، یعنی که تعامل با کار متناسبی راست است و با وقت متناسبی چپ است، یعنی که چقدر کاری که در یک مدت وقت اجرا می شود این هم تعامل نام دارد. برابر همش رو در استمای سی می نویسیم، یعنی که استپ ما از اینجا باید ا رو ببینیم. ا برابر می شود با این ضربی چی ت اینجا چی نیست. خب برابر Animal 50 وات است система C و وقتی ما بیشتر 600 چی ثانیه 50 ضرب 600 می شود 30,000 چی جول و در اینجا ما باید در مشق 37 و کیلو جول نویسیم و این می شود 30 کیلو جول. این می شود 30 کیلو جول. خب این بود مشق 37. میذاریم با مشق 38. اگر توانایی میانه آدم 40 وات باشد او در 5 دقیقه چقدر کار اجرا میکند؟ باز همین فرمولا، یعنی که برابر می شود ا با 40 ضرب 5 ضرب 60 و این می شود 20 و میماند پس یک ملی دیگه و 6 کرده 12 کیلو جول می شود. 12 کیلو جول می شود. خب میگذاریم با مشق 39. کارگر با برابر قوای چنین مقدار رو تاثیر کرده آن رو با 20 متر کوچنی کار اجرا کرده او رو معین کنید. کنج بین سمت قوا و سمت کوچش رو به نظر نگیرید. خب باز ا برابر است با F قوا ضرب چی کوچش. خب 100 نیوتن داریم ضرب 20 متر و این می شود دو چی یا 2000 جول. 2000 جول می شود. خب میگذاریم با مشق دیگر. 39 بود، میگذاریم با مشق 40 با همراه شما و دوست رو توزه میکنیم. مشق 40 جسمی وزن 8 کیلوگرم از سطح زمین در بلندی 20 متر واقع است. انرژی پتانسیلی جسم یا بدنی که انرژی پتانسیلی برابر است با ام جی اش. ام ماسا جی اشتباه افتش اوزاد باش بلندی. ما داریم 3 کیلوگرم ضرب میکنیم با 10 به اشتراکش اوزاد با 20 متر بلندی. اگر همه این رو ضرب کنیم بر 3 کرده 6 میشود 600 چی جول میشود، یعنی که انرژی پتانسیلی با 600 جول برابر است. میگذاریم با مشق 41. آدم با پای 3 نیوتن برو با مسافت 100 متر کوچنی کار اجرا کرده روی بتا برابر است با 100 ضرب 200 این چند میشود 20 کیلو جول میشود. 20 کیلو جول میشود 41 و میتونیم با مشق 42. کیهانوارد از سطح ما در بلندی 110 متر میبخشد در حالت یورمی قرار دارد. در این مورد انرژی پتانسیلی او با 1600 جول برابر میباشد. مسای کیهانوارد رو یابید. این برابر میشود انرژی پتانسیلی تقسیم جهش. خب انرژی ما با 1600 جول برابر است. در سطح ما اشتباه افتش اوزود 1.6 است و بلندی ما به 10 برابر است.
خب 1 0 به 1 0 میرود و 160 میشود تقسیم 12 و این میشود 100. یعنی که масаи кайҳон аварди мо ба 100 килограмм баробар аст. мегузарем ба машқи 43. стернаҳои 4 мошин якхела бо миқдори баробари газҳо пур карда шудаанд. стерна якум бо метан, дуюм бо этан, сеюм пропан, чорум бутан. агар мошинҳо бо сурати якхела ҳаракат кунанд, энергияи кинетикии кадом мошин зиёд мешавад? яъне ки энергияи кинетикӣ баробар аст ба чӣ? mv квадрат тақсими 2. нигоҳ кунед, асlan вазни бутан дар ин ҷо чӣ аст? Зиёд аст. яъне ки бутан аз 4 атоми углерод, аз 4 атоми карбон иборат мебошад ва аз ҳамин сабаб чӣ аст? назар ба метан, ки аз 1 атоми углерод карбон иборат аст, ин бутан чӣ аст? Вазнинтар аст аз ҳама ва аз ҳамин сабаб массаи стенаи чорум аз ҳама вазнин мешавад. ва дар ин ҷо дар 43 буштагар мо рақами 4-ро чӣ кор мекунем? мегузорем ба машқи 44. так машқи 44 дар баландии 20 метр аз сатҳи замин энергияи потенсиали ҷисм ба 600 ҷоул баробар аст. массаи ин ҷисм чӣ қадар аст? 44 озод 10 метр тақсими сония квадрат мебошад. хоб мо бояд массаи ҷисмро ёбем. массаи ҷисмро агар ёбем, энергияи потенсиали мо ба 600 ҷоул баробар аст. баланди 20, 44 озод 10, 1 0 ба 1 0 рафт, ин 0 ба ин 0 рафт ва 6 тақсими 2 мешавад 3 килограмм. яъне ки ҷисми мо 3 килограмм вазн дорад. мегузарем ба машқи 45. рахбосаки математикӣ мувофиқи муодилаи чунин лапиш мекунад. амплитудаи лапишро ёбед. амплитудаи лапиш нигоҳ кунед, x баробар мешавад ба a синуси омега t. ин аст формулаи лапиши рахбосаки математикӣ. хоб инро аз ёд донед бояд. дар ин ҷо a ин чӣ аст? ин амплитуда аст. амплитудаи чӣ? амплитудаи лапиш. ва аи мо дар ин ҷо мебинед ки ба 3 баробар аст ва 3-ро мо менависем дар ҷавоб. мегузарем ба машқи 46. ба сомади лапиши рахбосаки математикӣ 0,2 ҳерц аст. даври лапишро ёбед. яъне ки мю баробар аст ба 1 тақсими t ва ин даври лапиш аст, ин ба сомади лапиш аст t. боз як бори дигар мегӯям даври лапиш мю боштагар ба сомат. ва мо t-ро пурсида истодаанд ва менависем 1 тақсими чӣ? 1 тақсими 9. 1 тақсими 0,2 мешавад 5 чӣ? сония. ва даври лапиш ба 5 сония чӣ аст? баробар аст. мегузарем ба машқи 47. дар расми графики вобастагии амплитудаи лапиши садо аз рӯи тай карда тасвир ёфтааст. дарозаи мавҷи садо чӣ қадар аст? яъне ки бинед ки дарозаи мавҷи садо аз ин ҷо сар мешавад то ин ҷо. хоб s, яъне ки дарозаи мавҷи садоро додаанд ба мо аз 1 то 5. хоб аз ин ҷо, яъне ки аз 5 мо бояд якро гирем. 4 мемонад, яъне ки 4 метр мешавад ва дарозаи мавҷи садо ба 4 метр баробар аст. машқи 48. киштии зериобӣ дар кадом чуқурӣ қарор дорад? агар киштӣ дар сатҳи уқёнус буда, сигнали ультрасадои онро пас аз 1 секунд 1 сония қабул мекунад. суръати паҳншавии мавҷи ультрасадо дар об 1,5 метр тақсими сония аст. хоб формулаи суръатро медонем. v баробари s тақсими t аст. v баробар s тақсими t аст. ба мо чӣ дода шудааст? суръат, вақт ва бояд мо чиро ёбем? чуқуриро ёбем ва ин мешавад s. яъне ки баробар мешавад s ба v зарби чӣ? ба v зарби t. v мо 1,5 зарб мекунем ба 1,3 аст ва ин мешавад 1,5 чӣ метр. дар машқи 48. бигзарем ба машқи 49. ҳангоми раъду барқ одам садои раъдро ба 12 сония
چیکار میکند درخش بخت میشنود یعنی که شنید در کدام از فاز ادم رد و بخت با وجود آمد صورت صدا رو با چنین مقدار قبول کنید یعنی که ما مصفا رو باید جبیم خب اس برابر می شود و چی بس همین و ضربی ت و ما با 340 برابر است همش در سیستم سی ضرب میکنیم با 10 و اس برابر می شود با 3400 متر یعنی که در مسافه 3400 متر بین ما چست رد و برق است مسافه ما 3400 متر می باشد میگذاریم با مشق 50 و در مشق 50 گفته شده است که تخصص که متمتیکی موفق معادله چنین داده شده است امپلیتود و پیش رو چکار کنید معین کنید و من فکر میکنم که امپلیتود و پیش رو شما یافته میتونید اگر چند است در اینجا 2 است خب آسان برابری چند 2 متر اونجا که نگاری ندارد 51 موجهای اولترا کوتاه رسخته پهن میشوند خطهای نقل علاقه آنها از رادیوایستگاه تواناییشان کم عبارت است رادیوایستگاهها در مسافه 60 کیلومتر از همدیگر دور جایگیر شدهاند در چند وقت رادیوایستگاه سیگنال را به رادیوایستگاه همسایه میدهد سرعت پهنشوی چنین است ما داریم سرعت رو و باید چیکار کنیم وقت رو باید یابیم ت برابر است با ب так نه S تقسیم ب خب S ما با 6000 متر برابر است 60,000 متر و V ما باشد اگر با 3 ضرب 10 درجه 8 متر تقسیم شده برابر است متر به متر می رود و ما یک کوری دیگر میکنیم 6 ضرب 10 درجه 4 میکنیم 3 ضرب 10 درجه 8 برابر خب در اینجا میموند بیاد برابر کنیم یک دیگر 6 تقسیم 3 2 ضرب 10 درجه مینوس 4 یعنی که 10 درجه 8 اگر بالا رود اگر میشود مینوس 4 ما از 8 4 میگیریم میموند مینوس 4 و در اینجا با ما باید با میکروسکوند باید دهیم میکروسکوند این ضرب 10 درجه مینوس 6 است چخیل کنیم که از 10 درجه مینوس 4 به 10 درجه مینوس 6 تبدیل دهیم یعنی که در این دو باز دو نول دیگه یا ضربی ثبت کردن لازم است و از این سبب ما 200 چی می شود میکروسکوند می شود جواب خب چنین برگردوندنی بزرگی ها رو باید شما نیست تانت آنها قدر قیم نیستند بگذاریم با مشق 52 کسانی که سوال داشته باشن میتونن که در کامنت نویسن پس اومدی لپیش صدای موسیقی 1 هرتز می باشد کیلوهرتز اگر شخص در مسافه 10 متر از منبع صدای ایستاده باشد پس از چقدر وقت او آواز موسیقی را میشنود در روزی موج صدا در هوا چنین طور است با ما چی داشته است میو داشته است می نویسیم 1 کیلوهرتز و مسافه باشد اگر اس 17 متر داشته است و در روزی موج باشد اگر لامدا و 1.7 میلی متر برابر است 1 کیلوهرتز این 1000 هرتز می باشد و 1.7 میلی هرتز باشد اگر این ضریب در درجه مینوس 3 متر است و مسافه ما با 17 متر برابر است خب سرعت و بسامد در روزی موج با چنین فرمول ifade می‌یابد یعنی که سرعت موج در اینجا از بسامد موج و در روزی موج چنین فرمول رو دارم میباشند این فرمول نیست یک از فرمول های ضروری است باید این رو دانید با حساب میکنیم بسامد این 1000 هرتز میباشد سیستم سی و در روزی موج باشدگر 1.7 ضرب در درجه مینوس 3 متر یعنی که متر با متر نمی رود در اینجا یعنی که هرتز این مینوسی ثانیه در درجه مینوس 1 است و این می شود متر تقسیم ثانیه بزرگیش و بینید که 1000 رو ما می توانیم نویسیم 10 در درجه 3 10 در درجه 3 با مینوس 10 در درجه 3
ислоҳ мешаванд ва мемонад 1.7 метр тақсими сония. Яъне ки суръати мо баробар аст ба чунин миқдор ва масофаи мо баробар аст ба 17 метр. Чӣ кор мекунем? Вақтро меёбем. Т баробар мешавад 17 тақсими чӣ? 1.7. ва ин мешавад баробари чанд? 10 сония. Хуб, ин буд машқи 52. Мегзарем ба машқи 53. Гӯши одам қобилияти қабулкунии лапишҳои садои дарозии мавҷашон чунин лямдоро дорад. Пас омади лапишҳои садо чӣ қадар аст? Суръати паҳншавии садоро дар ҳаво чунин қабул кунед. Мо формула дорем V баробари ню зарби лямда, дарозии мавҷ ва басомади мавҷ. Ва дар ин ҷо бояд мо чиро ёбем? Басомади лапишҳои садо чӣ қадар аст? Басомадро ёбем. Ню баробар мешавад ба суръат тақсими чӣ? Дарозии мавҷ. Суръати мо дар ҳаво 340 метр тақсими сония аст. Ин дар системаи С ва лямдаи мо гӯштагар ба 0.02 метр баробар аст низ дар системаи С. Ва 340 тақсими 0.02 мешавад 17,000 ҳерц. 17,000 ҳерц мешавад ва ё инро мо метавонем нависем 17 килоҳерц. Ва дар ин ҷо бояд мо бо килоҳерц нависем ва ҷавоби 17-ро чӣ кор мекунем? Дар ҷавоб менависем. Бигзарем ба машқи 54. Хуб, ҳамон ҷо намонд. Машқи 54. гӯши одам қобилияти қабулкунии лапишҳои садои басомадашон ню баробари 17 ҳерцро чӣ кор мекунад? Дорад. 17,000 ҳерц ва дарозии мавҷашон лямда. Ин ба монанди ин зада ин мисол аст 0.02 ва аллакай ман ҷо бошро медонам ки чанд мешавад? 340 метр тақсими сония. Ба мо суръати паҳншавии ин мавҷро пурсида истодаанд. Ва дар ҳамин ҷо мо дарсро тамом мекунем. Дарси дигар аз физикаи молекулавӣ ва термодинамика чӣ кор мекунем? Оғоз мекунем. Хайр.